Wheels and Feather. Happy Valentine. Yun o, pumupuso. Ayun na si Kagawad o. Kagawad. Ito yung bagong mutation, Aquanoy. Bagong mutation daw po. Aquanoy. Isang mabilisan kay EHM JHY. May kalapati ka na rin dyan. Yan, happy natin yan. Handfeed rin ang kalapate. Jay. Isang mabilisan lang. Magandang umaga. Ito. Noong nakaraan, available din yan. Available pa rin po. Mura yan kasi may kasama na po Lutino Opa. Sek. Magandang umaga. Happy Valentine's po. Valentine's naman boss eh. Pagbigyan natin sila para marami. Oo nga no, para marami magkaroon. Yes. What's that? Oh, may tinitignan kayo dyan. Green New Wing Dan Follow ka. Saka Green New Wing. Visual Dan Follow. Oh. So, mura naman. Mura. Dan Follow na yung lalaki dyan. GPWT, matured pair, magkano? Quality naman 2.5. Oh, quality, pati sukat. Ako, papel follow, ang ganda talaga. Napakakinis pa. Ito yung mga Belgium line ha. Wow, Belgium line. Green Personata. Color nila. Grabe ganda nito. Kasi mga Belgium line eh. Wheels and Feather. Happy Valentine. Yun o, pumupuso. Puso. May pahabol si Al. What's that, Al? Homo Opa Ino DNA hen. Ay, hen. DNA hen. Tapos ito pa. Kak yung hanap sa akin. Dek Opa Ino. Aqua Dek Opa Ino. Okay. DNA hen din. Presyo. Female na ako para Para mas mababa, no? Salamat, Al, ha. Andito naman ang number mo, eh. Ayun na, si Kagawad, oh. Kagawad. Happy Valentine's. Magandang morning po. Ito na. Kumuha na ako na. Ano yan? Agimat. Okay yan, ha. Ito ang mga available ni Kagawad. Si Sir Hero pala, no? Malis na. Umalis na, no? Lumipad na siya papuntang Emirates. Sir Hero, ingat sa biyahe. Enjoy. Yan, shoutout sa'yo, anak hero ha. Shout out. Shoutout sa'yo. Kagawad, anong mga available natin? Para matapos na yun. Vladimir, Lutino Opa. Tatlong pares, magkano per pares? 7,000 hanggang Chinese New Year lang. 7,000 daw po per pares. Mga Vladimir, Lutino Opa. Pero mag-captain Ito naman po, Yellow Bull Opa. Magkano dito? 3,000. 3,000 daw po. Ito, 4,000. 4,000. Yellow Bull Opa, Sable. 4,000 pares. Lutino Opa, nag-iisa. 1,500. Ba, mura yung Lutino Opa na yun, ha? Mura, hindi naman ang Blood Origin. Ito, Blood Origin. Mga aqua natin, Kagawad. Ito yung mga ako natin. Ang daming aqua, oh. Homozygote. Ito yung homozygote. Magkano homozygote? 9,000. 9,000 daw po. Posino pa. 9,000 isa po yan, ayan, dalawang yan. Aqua Opa, B2 at saka B1. Homo to. Homo. Ito yung aqua. Homo rin to. Homo rin to. Yan, mga apat na homo yan. Okay, ito po homozygote. Ganon din, oh. Posino, 9,000 ang isa. Ito. Fire Blue Opa Dan, ganda, oh. Sakyan, 9,000. Ay, ang pogi pala, lalaki. 9,000 daw po. Sure split dan. Ito, Aqua Opa, Sure Split Dan. Magkano? 7,500. Dami mo na palang basyo, mukhang nakabenta na, oh. Sold out na, marami. Ayan, oh. Meron dito special, maya-maya pakita natin, ah. Ito, 1,000 na lang dyan ito. Yellow Bull Opa. 1,000 daw isa. Sa ilalim, mga white beak. Dilute yan, ah. Magkano? 1,500 na lang daw. Ito na, yung special. Ito special. Ito yung bagong mutation, Aquanoy. Bagong mutation daw po. Aquanoy. Aquanoy. Hindi nga aqua talaga to. Hindi, itong isa dito aqua talaga. Bukno yan, Aquanoy. Par blue lang na buknoy. Oo. Sinisipat ko, eh kung aqua, eh. Kasi pwede naman yun, eh. Ang kulit to, Alps 3. Aquanoy. Sa mga nagtataka po, kung yung ibon nyo buknoy, eto po basihan nyo. Pinagalo pong Alps 1 at Alps 2. Ganyan talaga yung classic na buknoy, oh. Madalas ang itsura ng buknoy ganyan, oh, yung green. Kakaiba yung isa, par blue na buknoy. Akala ko aquanoy, eh. Pour out ba to, sir? Pour out to? Hindi, meron nang pabili sa akin yan. Narbor ko lang doon sa mga taga. Pinabili talaga sa'yo. Okay, okay. Kagawad number natin. 0957-753-00. Salamat, Kagawad, ah. Sa Pamilya Morales ulit. Likers and followers ko sa mga Pamilya Morales sa Barangay Baligasa. Yun, shoutout sa inyo, Pamilyang Morales. Salamat sa'yo, John Tongtong sa pagbibili sa akin. Salamat po, Kagawad. Ayan na, ang lakas na ng ulan. May mga payong na tayo dito.
Isang mabilisan kay EHM JHY. Kaya nga eh, nakababad po ako sa ulan dito ah. At Happy Valentine's. Happy Valentine's nga pala. Isang mabilisan lang, Jay. May kalapati ka na rin dyan. Yan, handpid natin yan. Handfeed rin na kalapati. Formula din ba kinakain niya? Formula. Pero pang out din siya, pang out. Hindi, pang laro natin. Pang training, no? Ito po yung mga available, oh. Mabilisan lang, Jay. Magkano isa? 2K pa rin sa mga team natin. So, 2K isa daw po, mga team. Team lahat to, nahawakan sila lahat. Team, di ibig sabihin po, mga maaamo yan. Kakatail po yan, nakakatail. 2K isa, mga team. Eh, mga lovebirds natin, Ito, 250. 250 isa. Ayan po, oh. Eh dito, mga opaline ba to? Ay, hindi, mga normal. Normal. Opaline, pero mas malalaki, no? 350. Dito, 350 pa rin. 350 rin daw po. Eh, kakatail natin, maliliit. 1K. 1K. Sa ilalim, meron pa tayo. Meron pa daw po dito. Ay, wala na pala. Wala na. Sold out na pala, sold out na. So, na lang. Jay, number lang muna natin. 0992561234. Yung Facebook account natin is MJDN Handpid. Salamat, salamat Jay ha. Pasensya na, mabilisan lang talaga kasi ayan, muulan oh. Basahan na rin ho ako. Sir, magandang umaga sa'yo. Ganda ng pwesto mo dyan ha. Sila press, ang daming buyer eh. Singit tayo maya maya. Jay, isang mabilisan lang, magandang umaga. Hindi ko na mahintay eh. Hindi humihinto yung ulan. Ubus na Vladimir mo? Oo nga no, ang dami na ha. Dami nang nabenta ni MJ ha. Congratulations agad MJ ha. Eto, sold na rin to? Ah, sold na. Ang ganda oh. Mga Vladimir, Lutino pa, tsaka Crimino pa. Basa na. Ingatan na to, ingatan at baka sipunin. Sold na daw po. Alin pa dito, Jay? O, Padilyot Green, avocado. Magkano to? Nagbibilang ng pera o kaya pala ayaw akong pansinin, no? Kaya mo, Jay, di naman ako hihingi eh. Magkano dito, Jay? 1.8. Green o Padilyot, mga avocado. Mabilisan lang po, ha? Violet o pale faded. Magkano? Ano lang yan? 1.5 daw po. Basang-basa na po ang likod ko. Ano nangyari? Dito ka oh. White bull at albino, hindi okay na yan. 1K lang yan. Makiraraos na rin natin yan. 1K daw po. Albino at white bull. Lutino o pa, magkano pares? Ay, push lang pala yan. Ah, yellow bull o pa nga. 2K daw po. Ito ang Lutino o pa. Lutino pa, 5K. 5K daw po. Abot mo na lang sa akin, Jay. Zero face. Fisher na yellow face, normal. Babae daw po, magkano? 7K, babae. Lutino pa. Lutino o pa, back to back. 5K daw po. Ito. Ito. Lutino pa hen. At saka Aqua o pa, B2. Lutino. Tosino, 6K lang yan. 6K daw, dalawa. Project Aqua o pa Ino. Lutino pa. Para sa babae. Parehas babae, kaya pala lalaki, no? Kaya isa. 2K ang isa, Lutino o pa. Ito. Mga Lutino o pa dito, magkano per pares? Dito, 6K. 6K per pares. Okay. Pero hanggang 5K naman tayo. Hanggang 5K daw po. Lutino o pa, Crimino o pa, 6K. Yellow face. Zero face pa yung Lutino pa. Ah, ito. Noong nakaraan, available din yan. Available pa rin po. Magkano? 12K daw po. Mura yan kasi may kasama na po Lutino o pa. Yung yellow face po dyan, o pala yung Ewing. 12K daw po. Lutino. Tosino? Mukhang gutom ka na, Tosino. 1.4 daw po, dalawa. Back to back, Dicino. Ito paano pala akin? Mga post RF. Post fail follow pa yan, di ba? 4K per pares. Next. Ito mukha, kambal yan eh. Oh, huwag mo itong ibabad sa tubig. Sayang yan, yellow face pa yan. Ako pa B2. Possible ka, possible Lutino. Possible kak, possible ino. 3K. Ah, mura. Albino Opa, 1,000. Kakatail. Kakatay 1K. 1.8, dalawa. Yung samot-sari natin na yan. 400 ang isa. Mga opaline, puro opaline, tapos may white bull. Okay na yan. Okay na, no? Eh, magulo yung kulay, oh. Eto pa, kakatail. 1,000 isa. Number natin, Jay. 0936-692-44. Salamat, salamat. Sek, gandang umaga. Happy Valentine's po. Yan, dito tayo. Eto, magkano to? Yung mga 700 pares ba to? 700 pares. Ayan po, oh. Pasensya na, medyo malikot ako kasi basa na yung likod ko. Eto po, 700 to, di ba? 700 pares. Ito gawin natin yan 900. Gagawing 900. Back to back opaline. Green.
Ito. Sa 600 naman natin, boss, yan. 600 pares dito. Aba, mura to ha. Far blue tsaka blue, 600 pares. Valentine's naman, boss, pagbigyan natin sila para marami. Oo nga no, para marami magkaroon no. 600 po per pares. Mga white beak. Bukas yan, 700 daw liyan, ha? Pagbukas kasi, tapos na Valentine's. Ito, Dito, boss. far blue o payuwing at saka white bull. Magkano? 800 lang daw po. Ads 1 natin. Alps 1. Rose mask. ID nyo, bahala kayo. Yan, 1K, boss. Nagtatampo ka na rito sir ha. Hindi ma-ID. Pero rose mask po yan na sea green. Magkano? 1K. 1K. Kakatayin natin. Ito, proven pair pala to, boss. Ito far blue at saka lutino. Proven pair magkano? Yung 1-1 natin. 1-1 daw po. Kakatail. Yan, 1.8. 1.8. Ako pa. B2. Yes to eh. Ay, kay Press ba to? O, sige, sama natin kay Press. Number natin, Sek. 0942-803021. Maraming salamat, Sek, ha. Happy Valentine's. Press, what's that? O, may tinitignan kayo dyan. Press, pasingit, ha. Abot mo na lang, mabilisan lang. Sige. Pasingin na to. Ito po ay mga black chick po. Maliit po na personata. Pero ang itim nila, dito lang po sa baba at saka sa pisngi. Saka yung tuka nila maliliit. Magkano? 2.5 yung pair natin. 2.5 lang daw po. Ah, tumasa. Siyempre, rare, no? Siyempre may discount naman yan. Oo, discounted naman. Eh. Green New Wing Dan Palo Cup. At saka Green New Wing. Visual dan palo, oh. Visual Dan. Nano pa? Nano pala yun. Ah, nano pa. Magkano? 3K pair na. 3,000 daw. Ah, mura naman. Ah, mura. Ah. Dan palo na yung lalaki dyan, ah. Tapos yung babae, split dan. Yan, split Dan. 3,000 lang, oh. Masal pa yung mga yan, pero kung pinaka-DNA naman to, 100% short cut naman yan. Naka-DNA pa daw. Next natin, press. Okay lang. 3K lang po yun, ah. Ito proven pair, albino opaline, Desino opaline. Producer siya ng Crimino opaline. Maganda Desino Opa at Albino Opa. Nag-iinakay po ng Crimino Opa daw po yan. Magkano? 3K. 3,000 lang. Okay lang dito sa longga to. Ah, si Idol. Ito na basta. Idol mumurahin. Ito, Mga Parblo lang at saka Violet opaline. Parblo Opa at saka Violet Opa. 1K lang yan. 1,000 lang daw po. Next natin. Ayan, nakikita mo yung parit na yan. Ito ba? Ito? Crimino yan. Crimino. 1.8 lang yan. 1,800, dalawa. Dalawa na yun. Normal Crimino. Bago manda yung carrier, ah. Oo, bagong pintura pa. Bagong pintura. Tingnan mo kamay mo. Oo nga eh. Malagkit nga siya eh. Tapos, Aqua Opa B2. Ito pala, Splitino. Violet pa. Splitino. 3,000 lang daw po. Possible gender. Gender niya sure hen. Sure hen. Next. Green New Wing. Green New Wing Opa. Splitino at saka Parblo Opa Splitino. Far Blue Opa. Back to back Splitino pala yan. Pang-project po ng Crimino Opa, Lutino Opa. 1.5 lang yan mga boss. 1,500 lang daw po. Grabe, mura nun, ha. Next. Yung Aqua B1, split pail at saka Blue Opa pail natin na 4K. Ito pa. Aqua Opa B1, split pail follow. Ang kapartner po, Visual Opa pail follow na blue. 4,000 lang. Next, press. Ito yung matured pair ng green pair to wild type natin. GPWT, matured pair, magkano? Quality naman 2.5. Oh, quality, pati sukat. 2,500 daw po. Mura yan sa 2,500. Aqua. Ang kinis ng Aqua Opa na to. Split pail. B1 po ito, ha. Split pail follow. 6K silang dalawa mga boss. Go na to. Parehas split pail ba? Para sa split pail. Ito po yung B2, Aqua Opa. Split pail follow din po. Pang-project po ng Aqua Opa pail follow. Ah, pwede rin homozygote Opa pail follow, no, Pres? Ito naman, Next, Aqua Opa B2 at saka Aqua B1. 4K lang silang dalawa. 4,000 daw po. May project ba? Possible dan. Wow, post done. Pag nagkataon, makalabas kayo dito ng Aqua Homozygote Opa dan follow. 4K lang yon? Tama, 4K no? 4K lang. 4K lang oh. Diretso na natin, 4K din. Lutino Opa back to back. Opaline, proven pair. Mga matured, proven na pala eh. 4,000 lang oh. Dalawa yan, proven pair. Ito pa isang pair. Ito po oh. 4,000 lang daw po. 4,000 din ang pair. Next natin, Pres. Itong kabila, 5 na Ewing. na Ewing, split
split dan. Tsaka Direct split dan palo. green Ewing split dan din. Tsaka green fisher na Ewing, split dan palo. Magkano? Okay naman silang dalawa. Mura yun, 2K lang. Pang-project Opa dan palo na green. Next, Ito naman, dami natin. Aqua na naman, Opa B1. Back to back. Puro split fail sila. Eh di 3,000. Oo, pwede na yan. 3,000 na Split tail palo daw po. Ito yung visual oh. Ito na, visual ulit. Meron na. Ako Opa fail palo, ang ganda talaga. Napakakinis pa. Bali, pang-anim ng aqua o papel natin nirelease dito. Mga Magkano? 5K. Lahat na benta eh no? Ang gaganda oh. Ito naman, ayan. Sino breeder na ito? Si Joseph Tablante, player ko. Player mo. Member. Kilala kong tablaan. Next. Next natin press. Ito, aqua rin to mga bossing. Aqua B1 na normal. 1.5 lang yan. 1.5 lang daw po. Possible hen. Oo. Next. Ito, green Aqua na naman, oh. Opa, split, yellow face, possible ino. Ayan. Wow, green Ewing Opa split yellow face possible ino. Yan, Boss Chris Bonda. 5K lang yan mga 5K lang ah. boss. Hindi naman nyo. Direct split yellow face. Split yellow face. Ito visual yellow face Opa. Na may doble ang budget. Ayan. Yellow face na, possible opa. DNA, cock and hen. Post Opa. Hindi, possible ino. Ah, post ino. Yellow face. Yellow face Opa. Post ino. Ino. Possible kakenden. Ah, DNA kakenden. Magkano? 10K ang isa. 10K ang isa, negotiable pa daw po. Ito may-ari oh, Sir Chris. Teka, nailimutan natin to sir. Ay, yung aqua hindi. Ano lang ito, papadini lang sana. Ay, Papa DNA. Ang ganda pa naman oh. Medyo Aqua Opa B2 Violet. hindi na siya makasiguro sa gender. Papa DNA na lang no. Hindi niya ang pangalan lang kung paano umihi. Pwede naman yun sir. Hindi ka pa magbabayad ng DNA. Next. Ayan, meron Wow! ditong- Ito yun. Yung sinasabi ko sa inyo, napakaganda. Parang homozygote Aqua Opa. Nakuha na yung isa. Pero B1 lang po ito ah. B1. Visual Ino po yan. Mga red eyes po sila. Yung isa Crimino lang po yun. Magkano sir? 12K silang dalawa. 12K, dalawa na po yan. Visual red eye. Yung isa po Aqua Opa B1. Next. Ito naman, Crimino Opaline. Ayun pa ulit oh. Aqua Opa B1 po ulit. Violet. At saka Crimino Opa. Split Ino yung Aqua. Oo. 8K naman sila. Pang project po ng Aqua Opa Ino. 8K daw po. Next. Meron tayo dito back to Green back. Opa at saka Mauve Opa. Olive green Opaline, split yellow face, possible ino. Wow, split yellow face, Posino. Opaline, split yellow face din, possible ino. Pareho ng mutation. Mga naka-DNA cock and hen sila. Pang project po ng Lutino Opa Yellow Face. Tama pres, magkano? 10,000. Kabila, ang ganda. Split yellow face yung pastel, possible ino. Yellow face, possible ino. Desino. Desino Opa Yellow Face at saka Yellow Face Pastel Opa. Ay, Green Opa Split Yellow Face. Yan, Pastel pala siya. green pastel. Green Pastel Opa Split Yellow Face. Naguluhan din ako. Yung isa kasi Desino Opa Yellow Face, di ba? Ano, possible ino naman. Possible Ino. Parehas po silang Possible Ino ah. DNA cock and hen din sila mga boss. 15K lang yan. In short, project Lutino Opa Yellow Face. Ito malapit-lapit na. 15K. Next natin press. Back to back. Lutino Opa. Opa. Ang lalaki ah. Proven pair din to. Proven pala eh. 4,000 lang. Ang dami pong proven pair ah. Haljuan. Albson natin yung ganitong Albson. Pag medyo yung pa Lutino orange code, 1K lang ang pay. 1K lang daw po. Marami pa po dito. Marami pa. Albino. 2.5 naman. 2.5 na lang daw po. Bibilisan na lang natin kasi babaha na dito. Ito yung mga Belgium line ha. Wow, Belgium line. Green Personata. Mga collar nila. Lalapad nga po ng mga collar. Yan pa yan ha, pero pag yan nag-mature, oh grabe ganda nito. Kasi mga Belgium line eh. Mahalata mo nga na yang po kasi yung kulay po hindi pa tumitingkad. Mapupusyaw pa, pero Oo. titingkat yan. Magkano 1K dyan? lang isa dito mga boss. 1K lang ang isa Belgium line po. Next natin press. Yung mga mapupula dito, ayan. Sobrang pula nito. Lutino Opa. Lutino Opa. Yung ganda. Ewing po yan, Ewing. Dito 5K lang ang pay. 5K, dalawa na daw po yan. Next. Meron po silang mas grabe pa yan. Ganda. Wow! Magaganda nga. Ayan oh. Magkano per pares? Dito sa back-to-back na to, 8,000. 8,000 daw po. Dito naman, ito bulls lang to mga bossing. Pero, Yellow bulo pa lang pala to. pero dyan 5K dyan. Pero pulang-pula po. 5K daw po yan. Mga short split. So grabe, ang ganda oh. Grabe, mga pulang-pula tayo. Medyo nabasa po sila kasi inaanggihan dito eh.
Kakatail. Kakatail, meron dito ang proven, ayan, proven chop to. Ruben Cock. Follow yan ah. Follow. Red eyes po. Tapos dalawa. Ang babae. Anak yan eh, namatay lang yung ito pala dalawang anak niya. Oo. Magkano? Split po sa follow yung dalawa. Yung mga split follow, 1,000. Yung visual follow proven cock. 2K. 2K daw po. Ito pa pala oh. Opa dilute. Opa pale. Far blue. Pogi, ayan, 2,000 lang isang paro. Sobrang quality. Alam nyo na kung kanino yan. 2,000 daw po per pares. Yan. Ayan pa oh. Parblo Opa na hen. Hen naman ito. Parblo Opadan. 3K. 3,000 lang daw po ito. Parblo Opadan. Yung green pala dilute. 800 ang isa. 800 ang isa. Mga avocado. Gaganda oh. Ayan naman, Eh dito. split ino. Mga split sa ino. Magkano isa? 600 lang. Mga green opa. 600 lang daw po isa. Alin pa sir? Ruben Fair, 1,000 lang. Ruben pero 1,000 lang. Parblo opa. Tsaka violet opa. Ganda ng violet opa oh. 1,000 lang yan. Parang Ewing ah. Ewing. Ewing nga. Meron tayong Dito. 1,000 na perto, ganyan. 1,600 lang ang pay. 1,600 lang. Ba't mura to? Ito, hindi to Belgium. Hindi Belgium no? Hindi rin naman classic. Hindi rin kasi yan. Pure wild type yan. Class B sa wild type. Okay. 1,500 lang mura yan. Next natin, Pres. Wala na? 0932-426-9081. Yan ang number ni Pres Elias. Mga boss, salamat ulit. Happy Valentine, syempre. Valentine. Good luck daw po. Sir Boy, thank you ah. Salamat. Valentine's po yan. Happy Valentine's daw po, sabi ni Sir Boy. Sir Chris. Sa mga magsosobo ha. Tut, tut! Thank you.